سلام سلام كمية صلحوف توات تخاتاتنا ببزلخمو سلام كخونا لكم داتمنخو عبنا لمر بعدما كابير ترانا بتقرنا لادك كاتو ندا تبعلي زركب زلو بزعبا زدما حدا حبرتا انداوت زركب زلو بزعبو دما حيزلكم ماسح لغو بحادو خينا كنرينا كابز مصال دما نابسلمتي كبس حراويتا دما نخملست زازاورينا انا كبل جنرال تادس ورادة تزاريبو لو بزعبا زدما بحادو خينا كنرينا كابز مصال دما ميك دما جنرال تادس ورادة زبالا يبر سراويتا دما ام عراب سايريو مريتنا دما خنقو عصرينا كبل تزاريبو بزعبا زون بحادو خينا كنرينا قبل ما نزيومن كانت مسحسلو تحساتاتي زلكم ماس يلخو كسامو وداتاس فيديوون حابركم نصحو الشمو فتوات تخاتاتلنا دما قدام فيديونا دما هايل ددوي دما بزعبا سراوت يرترا ناب تግራይ አትዩ ዋጋ አሎ ዝብሃል ዘሎ ብዛዕቡ ደማ ኃይለ ሓደ ሓበሬታ እንዳካፈለ ይዝርከብ ዘሎ ብዛዕባ እዚ ደማ ሒዘልኩም መጽ ያለኹ እስኪ በዛ ቪዲዮ ደማ ላይክን ባንጅም ሁለት እግረኛና አንድ መካናይዝድ ክፍለ ጦር የኤርትራ ገብተው ጸለምቲ ላይ እየተዋጉ ነው ይላል። የትግራይ ሰራዊት ምን ሲሰራ ነው የኤርትራ ሰራዊት የተለመነው? በርግጥ ማንም ኢትዮጵያዊ ማወቅ ያለበት ኤርትራና ትግራይ ካሁን ወዲያ ተለያይተው ተነጣጥለው የሚሄዱበት ምክንያት የለም። ትግራይ ስትጠቃ ኤርትራ አለች፣ ኤርትራ ስትጠቃ ትግራይ አለች። ግን ከነሱ አቅም በላይ ሲሆንኛ ከኛ አቅም በላይ ሲሆን እነሱ ካልሆነ በስተቀር አሁን እኮ 3 ክፍለ ጦሮች ናቸው ጸለምቲ ላይ ያሉት። 3 ክፍለ ጦሮች አንድ ኮር ብቻ ነች። እንደው አንድ ኮርም ሁሉም ስታፍ አልገባም። አንድ ኮር ብቻ ነች። 3 ክፍለ ጦር ማለት የአርሚ 11 የምትባለዋ እንደ አባጉና ጽንብላ አካባቢ ያለችው አርሚም እንደ አርሚ ሙሉ አልገባም። እሷ ስር በዛች አርም ስር ያሉት 3-4 ኮሮችም ሁሉም አልገቡም። አንዱ አኮርም ጭምር በሙሉ ሰራዊቷ አላስገባችም። ውሸት ነው። አንድ ኮርም ጭምር ሙሉ ሰራዊቷን አላስገባችም። የአርሚ 11 አንድ ኮር ብቻ ነች እዛ ያለችው፣ እንደውም ሙሉ ሰራዊቷን ሳታስገባ። ለምንድን ነው ያ ሁሉ አርሚ እያለ ያ ሁሉ ፕሮፌሽናል ሰራዊት እያለ ኤርትራ ገባ ብለው በማውራት ፕሮፓጋንዳ መስራት የሚፈልጉት የሚለው አይገባኝም። ያን ያክል ድንቁርና ያለው መንግስት ነው ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ። ያው ተከፋይ ናቸው፣ የማህበራዊ ሚዲያ ተጠቃሚዎች ተከፋይ ናቸው። እየከፈለ ያን ያክል ውሸት ከሚያሰራቸው ሰላም እንዲሰብኩ ለምን ያደርጋቸውም? ልክ እኛ እያልነው እንዳለው ስልጠናም ቢደረግ ሰላምን ለማምጣት ነው፣ ጦርነትን ለማስቀረት ነው። ስልጠናም ቢደረግ መዘጋጀት ሁሉ ትግራይ ላይ የምታዩት ዝግጅት ጦርነት ለማስቀረት ነው፣ ሌላ ተአምር የለውም። ምክንያቱም መሬታችን 48% መሬታችን በጠላት ስር ስላለ ከራያ ወጡ፣ አመሰገነን፣ ታንኪዩ። ምስጋናም ባያስፈልጋችሁ አመስግነናል፣ እንኳን ወጣችሁ ጦርነት ሳይደረግ። ከጸለምቲም መውጣት ነው ያለባችሁ። ከምዕራብ ትግራይም እንደዛ ነው። ኤርትራ ገብቶብኛል፣ ኤርትራ ገብቶ እየተዋጋኝ ነው ብሎ በማሳበብ የትግራይን መሬት ይዞ መቀጠል አይቻልም። ካብዝ ሙጻእ ደማ አረጋይ ወዲ ብተድማ ብዛዕባ ተመስገን ዳዊት ሓደ መልእኽቲ እንዳሕለፈ ይዝርከብ ዘሎ አረጋይ ከምኡውን ብዛዕባ ኣብ ሓረ መሬት ዘለው ሰራዊት ብዛዕባ ድማ አረጋይ ሓደ መልሲ እንዳሕለፈ ይዝርከብ ዘሎ። እስኪ ሰሚና ይመለስ። ተመስገን ዳዊት አረጋይ ከመሪዎ يعني لي زهقان عبدل هذه تمرئينا خون زلو او علماء خون زلو اكل تابله اكل انت حافظ يكونس صحفت حستو تاقوم ነገር አለው ወይ ሆን ዘላውት ማቀኒ ለዛ انا خريق خلهم እንደ ተመስገን ዳዊት ሓዊስካ ቶም ካለተ በረኻ ዓፋር ሸፊቶም ዘለው ዕላማ ይውሎምን ንትግራይ ዝኸውን ሳብስታንስ ዘለዎ ዕላማ ሒዞም ኣይኮነን ኣብ ዓፋር ሰፊሮም ዘለው ዳርጋ ኣነ ተፈናቀልቲ እየ ዝብሎም ዕጡቃት ተፈናቀልቲ እዮም እናወልኪ የፅውዖም ኩሉ ግዜ። ስለዚ ንሳቶም ውልቀ ሰባት ዘታለልዎም ዝተታለሉ ካብ መስመሮም ዝወፁ ዕላማ ዘይብሎም ታራሱ ኢሎም እስቃጥላን ብሽኩት ናይ ኣብይ ኣሕመድ ዝምገቡ ተቐለብቲ ናይ ዓፋር እዮም እምበር ዕላማ ይብሎም። ስለዚ ተመስገን ዳዊት ብዙሕ ነገር ክሰርሕ ዝግብኦ ቆልዓ እዩ፣ ዝተምሃረ እዩ፣
أكون دي عينة نجار آتيو خلها أي جبوا النيرو تفكر ينورا سلازم كان مجمع محتاج جميرو قال قبالي نايتي شفته وقيل له خوينو مسمى جميرنا عم حوارا ميديا أو بزحتها هايلنا يعني نحن أول بزحت صحيفنا هنا بزحت تزارينا هنا بزعوهم نسمون ناب بزعوانا بزحنا قريلهم يوم كل نجار عينة حشت زبهال السؤال كان ميقرار مثلال زبهال كل نجار تطعيمهم اليوم عاتي سلازي بأكاونتي ناتو ناتي أمسيلهم تبسكن حوشكا كلهم مالتي بزبهال من قدي كيرمي نودع بارزمو نعلو الله سلامون ندسي شنافي كلهم خمو يقول اليوم ካብዚ መጻእ ድማ ጀነራል ታደሰ ወረደ ድማ ካብ ጸለምቲ ሰራዊትና ንኽወፁ ትእዛዝ ኣውሪድና ኢና ክብል ጀነራል ታደሰ ወረደ ተዛሪበሎ። እስኪ ሰሚና እንመለስ። كذا متاو كم عينة تنصيلو شجر كاتو زغل حيدي عيكم كانت الأخ سلازي تنصل حد سبيسفيك تستيقبل تلأخ أي نيرو جت قديم تعر تايتور مسخهم نزينا مسينا تمدسو خمسي وقال بلا ناتوار نعم اوتوماتيكال نعم جت تاتي بيمانغف نار جي افدي كار مايدا بشا تقدرتي تخدت عادو تصوني كانت انت دال يصير مفتدن دس كيف يلوم نالو يوم توعيهم بهذه المغنيات كما عندك جت تو القمة هنا جت أقاتيم نطون اللي جت ناي ملوك خينات تمثل نام خونت ناي ملوك خينات ناي موسان عينت نجر ونتبلو توسانا أو بلانت طويلة تخاون بزيم كراس كتلك ناي موجا نيرو دب خوايونا حيل من قصاصنا بطلع لنا نات من قصاص نيرو يا درون وانتن كاسايسن تناي ترانسبورتاو يتباير من قد تطويلو immediately درون تنكاسايسن مجمرا ناكينيت نيرو ناي لومي زوجح مثلا وقعت قص تجو دو خاوي دوديان ناو مو ويلات تاي صوت بهون مسبلنا تسلمت زنارة توصلت تملس الله لما علتون عوضوا على الله وقنيرو كملس ينات إذا أريد الله سلزي بذي مغدات ناو طلع الله ويدات زبالة خم عينة مدلة ونينارنا خم عينة تصال الفا ونينارنا كمل لزولي نابلنا باك نورمال ناب زررو تو الله وزولي نايدنا ካብዚ መጻእ ድማ ሚክደማ ጀነራል ታደሰ ወረደ ዝበለ በሰራዊትና ናብ ምዕራብ ተሳጊሩ እዩ ንሕና ድማ መሬትና ክንቋፀር ኢና እንዳበለ ዝርከብ ዘሎ ሚኪ እስኪ ሰሚና እንመለስ። ወሰኺ ሓይሊ ሂዚ ናይ ትግራይ ሓይሊ ተሻጊሩ ኣሎ እዩ ናብ ምዕራብ ክንቋፀሮ ኢና ታደሰ ወረደ ዝበለ ይበል ዓፍዩ ክተርፍ እዩ ክዋረድ እዩ ድማ መጨረሽኡ ናብ መስመርካ እንድሕር ዘይመፅኻ ታደሰ ክትዋረድ ኢኻ ብተጋሩ ዋዛ ከይመስለካ ሰራዊት ትግራይ ሓየ ለኽበስበስ የላ እንድሕር ሒዚ ንስኻ ጠጠው ተብሎ ሰራዊት ትግራይ የለን ተረድኡ ተጋሩ ድሕሪ ሒዚ ትግራይ ለኽበስበስ የላ ንጉዕሽ ገብረ እኒ ሰብ ዝሰኣነ ሰብ ንምንታይ እዮም ተኣሲሮም ጋና ኣለውና እዮም ካልኦት እውን ታደሰ ወረደ እዚ ምዝንጋዕ እዩ ሰራዊት ትግራይ ከይትሰምዕ ኣይንፈልጠካ ታደሰ ወረደ ድሕሪ ሒዚ ንስኻ ሸያጥ ዓዲ ኢኻ بمن تأمر بقى هذا سوى ردس إيه لكم الله تقرأ يحلف غيبي يصرح ذلوا ناي جيتها شو الأخت زنبر إيه هذا سيزا في السما ذلوا تقرأ هذا سوى ردس إذا عايز تقرأ أي حسب ذلوا أي قدس سلازي نحنا سراوي تقرأ عدلا أنت خوين يقول ستة في المرجس تعوجوا ناي ورحي ناي كل توحي والتعدراوي
ሓላፍነት ክውሰድ እዩ ትግራይ ኣድላይ እንተኮይኑ ጠጠጥ የለን ካብዚ መውፃእ ድማ ካብ ኤርትራ ናብ ትግራይ ነዳዲ ክኣቱ ተባሂሉ ዝነበረ ብዛዕባ ሓደ ነገር እናተባህለ ዝርከብ ዘሎ ብዛዕባ እዚ ድማ ሓደ መልእኽቲ ሒዛልኩም መፅእ ኣለኹ እስኪ ናብቲ መልእኽቲ ከሕልፈኩም ኣወሉ እውን ድሕሪ ህዚ ኣብ ናይ ትግራይ ኣዶ ጠምያ ሓሚማ ጠምያ ኣይቲ ሆስፒታል ሲኢና ኣይትመውትን እያ ድሕሪ ህዚ ተቆሊፋ ትግራይ ኣይትቕመጥን እያ ኢሉ ነይሩ እሞ እንታይ ይመስለካ ካብ ዲያስፖራ ዘሎ ማሕበረሰብና ካብ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ናብ ትግራይ ነዳዲ መድሓኒት እኽልም ክኣቱ ብኤርትራ ኣንፈት ተሕልፎ መልእኽቲ እንተሉ ይኽብለካ ኢለ እየ ንስኻ ብዝበለፀ ስለ ትፈልጦ እቲ ከባብን ገለ መለን እስቲ ብደንቢ ጌርካ ንገረና ሕጂ እንታይ መስለካ ፅቡቕ ኣለካ ይቕኒየለ ዝዓወት ኣነ እንታይ ዝበሃለ ርእቶ እዩ ዘለኒ መጀመርታ እዚ ፅምዶ ካብ ዝጅመር ኣብ ትግራይ ወሰብ ሓሊፉ ዘሎ ቆፂርካ ይትውደን ኢኻ ሓቅነት እንተዝህልዎ ከምቲ ተዘርበ ሽዑ እቲ ፅምዶ ቁም ነገር ተዝህልዎ እቲ ቁም ነገር ዘለዎ ፅምዶ መንግስቲ ንመንግስቲ ንኣብነት ክልል ትግራይ ኣሎ ግዜያዊ ፕሬዚደንት ናይ ትግራይ ኣሎ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ርክብ ገሩ ብኸመይ ክፍታሕ ዝኽእል ነገር እንተዝህሉ ያው ነሩ እዚ ግን በር ዘሎ ፅምዶ ንህዝቢ ትግራይ መፅነቲ ንህዝቢ ትግራይ መወድእን ዳኣል እምበር ዘምፅኦ ፍታሕ ዋላ ሓንቲ ነገር የለን ፍታሕ እንተዝህሉ ቀሊል ኣዋርሕ ኣይኮነን ሓሊፉ ዘሎ እቶም ትማል ዝረኣናዮ መብሕንፃ ፀበቆት ዓቢ ሓጎታትናን ኣዴታትናን ዳእሞ ድሕርቲ ኣወል ተዛሪብዎ ትብሎ ዘለካ ድሕሪ እንዲ ትማል እናርኢና ዝኩሉ ዕሰምቲ ዳ ተራእዩ ዘሎ ብሕንፃት ዳ በቲ ሸምሳ ክልቲኦም ተዛረብዎ ዘረባ ቁም ነገር እንተዝህልዎ ብኤርትራ ዝኣቱ ንብረት እንተዝህሉ ብኤርትራ ዝኣቱ እኽሊ እንተዝህሉ ብኤርትራ ዝኣቱ ነዳዲ እንተዝህሉ ነሩ እዘን ኣዴታት እዚኣተን ዕፅምተን ከም ዝገርና ኣይነርኣናየን ነርና ማለት ኣዴታትና ንሓጎታትና እሽሞ ፍትዋት ተኸታተልትና ናይ ለማዓት ነበረና ሓበሬታ ነዚ ምስ ኔሮ ክሳብ ቀፃሊ ብሓድሽ ወሰን ንረኽብ ንዩ ደምፃኹም ላይክ ምባርክ ተርሱ ሰናይ ግዜ